Welcome back to my channel, YouTube channel. Dan di video kali ini kita bakal main apa namanya? Telolet atau IDBS Bus Simulator. Telolet. Jangan lupa untuk diunduh karena ini kayak bus telolet gitu. Dan juga ada berbagai macam bisnya. Nih. Itu semacam game ya? Iya. Ya, Iya, unduh di mana? unduh di Play Store. Play Store. Yes. Dan ada suara teloletnya. Have you signed up Om Telolet Om? Yes. Kita ada Can you bikin- show up? Hah? Can you show up? This is ini spanduknya. Kita udah buat. Oh, telolet Om gitu. Coba lagi. Unik ya? Coba lagi. Om, telolet Om. It's really fun. Ada sound? Ada Yes. sound. That is like a police. Or a police. Do you like it? Yes, I like it. Do you like it? Yes. Adik aku sering mainin tiap hari, nggak ada bosannya. Tapi om main balapan Thomas kayak ini. Wah, langsung menang. Emang Thomas mainan Om Telolet Om? Enggak. Terus? Terus ada ini apa? Nih kita mau main apa? Namanya Om Telolet Omnya ada berapa sound? Nih main ini. lebih dari 5 sound kayaknya. Do you like Thomas? Yes. Yes. Tuh. Do you feel Thomas funny? Yes. Yes. Oh, go Thomas. Tuh. I wanna see. Time to whoosh like Tuh. steam. Udah ngerti dia, udah ngerti. Udah ngerti. Menurut aku lebih seru Masa IDBS kemarin Bus sini? Simulator. Baca. Choose an engine to get chugging. Thomas aja, Thomas. Thomas and his speed boost Thomas versus Thomas. against Itu balapan ya, Dek? Balapan. Ya. Baca yang ini. Kakak Ada yang ini. ada yang ini. Ayo kakak ini. Aduh. Ya. Oh, dia menang. It's really funny, guys. Saya menang. Ayo kita bermain lagi. Kakak yang di sini, dia mah curang. Kakak yang di sini. Ada yang sini. 1. Ini kayak main PS loh. Itu Kalian aku menang ya. Ayo lagi. Curang. Ada yang sini. Ya udah. Kakak yang sini berarti. 1, against Thomas and his speed. 2. Aku menang. Hore. You're not fair. Biar ada dulu tunjukin ke mama. Thomas and Biar ada di luar. Ada di luar. Ya, abis deh. See you tomorrow, guys. See you. Bye.